Wala pa ako eh. Pinapintana pa ako wala akong mahanap na mga picture kaya pumunta na lang ako sa kung ano yung picture namin, yun na lang. Kaya yung mga group at mga mukha niyo sa mga wall ninyo ko kinuha. Sa mga wall niyo namin kinuha. Oh gosh. Happy birthday. Thank you, Ate. It's my first time to receive a rose. Happy birthday, Ate! Talagang kulay-kulay ka ako makatanggap ng rose. Nagtanong pala sa Hong Kong, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nabigyan mo tayo ng kanya. Thank you very much. Okay, take a video with our roses. Hello, thank you. Nakaka-touch. Anong kata yung song? Thank you. Faithful Mother. Wow. Yes, yan po yung ano namin, a Faithful Mother, yung title ng song. Kaya na, yan ang ano namin, kasi you're a faithful mother. Sa mga anak niyo. Guys, taas natin. Yung rose. Ay, thank you. Wow. Ang ganda ng Yan po ang ano namin. Hinaiyak nyo na naman kami. For the last, Nabitin. I-play namin yan mamaya habang kumakain tayo. kahit na kayong for the last nga tangited ni kada kayo is our prayer. And ay tumubo na kayo. And ay ba kami kararagtag. Tutadi. Aman bay. Oh yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. Amagyaman kami piditi aporios ni Bundaway, padayawan na ka aporios kan itanok da ka itadaha po ang kinaimpag mo kada kami, Lord. Agyaman kami aporios for the day, today aporios nga, Lord, the world celebrate a Mother's Day, Lord God. At ang appreciation aporios for the mothers, iti ang sacrifices da, their great love, their pure love aporios kada iti anak. At ama agyaman kami aporios ta intud mo daytoy God nga opportunity kada kami. At no aporios at nga Lord, a motherhood aporios at nga da po Dios nga maipalagip apo iti tunggal may sa kada kami iti da po Dios nga Lord dakkel nga sacrifices iti ina iti da po Dios nga influence da kadagiti anak how they can shape iti da anak da po Dios how they can guide their children of po Dios ket ama da po Dios nga bendisyonam daytoy apo Dios nga ina iti daytoy God nga shirt nga Lord sika kadi ama iti da nga mangitid iti tigsakin sa lunat da apo Dios ta ama amok apo Dios nga iti da nga panagbalyas at panagbalinda nga inaapo Dios adu dagiti stress adu dagiti problems they encountered apo Dios adu dagiti dandanag apo nga da nga mapasaranda Lord God kadagiti anak da apo Dios nga Lord inikam apo Dios isuda Lord God iti ada kinasirib apo Dios inikam apo Dios isuda iti ada nga bilag kinita da apo Dios nga namnama apo Dios nga Lord the responsibility as the mothers apo Dios kadagiti intud mo kadakwada nga anak ada apo Dios nga Lord maaramid da ket Lord ada apo Dios nga maigay da apo Dios iti sangwanam agbalinda apo Dios nga silaw apo Dios iti balay silaw apo Dios kadagiti anak da apo iti dalan da apo Dios Lord dagiti ama nga ina apo iti daytoy nga gundaway adayuda man apo Dios physically and their children apo Dios nga mama inikam apo Dios daida apo Dios iti cellphones or the mga gadget how they can Lord reach their children apo Dios nga ada mang i-guide apo Dios kadakwada mang ipakita apo Dios kadakwada ang kasanuda nga ayaton dagiti anak da apo Dios Lord kararag ko ama nga Lord ikampay apo Dios isuda Lord God iti adang na anay apo Dios nga pigsa Lord God bilag apo Dios nga ang magpatuloy Lord God nga agbalin apo Dios
nga naimbag nga influensya kadagiti anak da Apo Dios. Lord, bendisyon na Apo Dios daida kadagiti paggarawan ti ima da Apo Dios. Kadagiti plano da Apo, kadagiti anak da Apo Dios. Ado nga amok Lord God nga ado dagiti kayat da Apo Dios nga ada nga ipakita or ada kayat da nga ada Apo Dios nga i-guide dagiti anak da Apo Dios. Kayat da ado Apo Dios ti kayat da Lord God nga ma-achieve dagiti anak da Apo Dios. Yung through your guide Apo Dios, by your will Apo Dios. Babaan Apo Dios mitlang iti pamati da Lord God, ada Apo Dios nga they will achieve, they will be success Apo Dios. But Lord, ada Apo Dios nga tumakder dagiti anak da Apo Dios nga Lord, we call them blessed. Tama dagiti anak Apo Dios nga ada iti daytoy nga gundaway amok Apo Dios nga they are faithful mothers Lord God. They are faithful in their relationship. They are faithful Apo Dios in their responsibility. Iti ada Apo Dios nga anak dapat Lord mamati Apo Dios nga you are guiding them Apo Dios. Lord, mami kararag mi Apo Dios. Nga Lord ada nga sika iti mag-supply Apo Dios iti ada nga kasapulan dagiti ni ina. Kadagiti paggarawan ti ima da kadagiti employers da Apo Dios ada kati nga sika iti ada nga mang-intervene Apo Dios. Sika Apo Dios ti paranyag iti rupa da tapno Lord they will ada Apo Dios nga maala da Apo Dios ti favor in their employer Apo Dios. Balin kami Apo Dios nga humble Apo Dios kada employer mi because Apo Dios ito ang kinunam kada kami God, we must be humble into our earthly master Lord God. Kat Apo Dios agbalinda kita Apo Dios nga makita da Lord God nga you are with us Lord. Da kami adaka kada kami Apo Dios in our work Apo Dios. Kat ama ada nga maaramidan mi amin dagiti ada nga trabaho mi dagiti sacrifices da Apo Dios Lord God.